Assalamualaikum everyone. First of all, kita kenalan dulu. My name is Alda Willian. In this video, I will share salah satu tenses termudah di bahasa Inggris, yaitu present tense. Apakah semudah itu? So, without any further ado, let's discuss all we have to know about present tense. Everyone, apa sih present tense? Makanan jenis apa sih dia? Present tense is one of tenses in English to express habits and general truths. From this definition, we can see that the functions of this tense is to talk about habits and general truths. Habit, sebagaimana kita ketahui, merupakan kebiasaan atau rutinitas yang memang selalu kita lakukan. Sedangkan general truths itu adalah fakta umum. Nah, jadi kalau kita pengen menceritakan kebiasaan kita, rutinitas kita, atau sebuah fakta umum, maka wajib hukumnya untuk pakai present tense. Again, simple present tense is used to express habits and general truths. For example, I drink coffee every morning. Saya minum kopi setiap pagi. Kalimat ini menyatakan sebuah kebiasaan. Or, London is a large city. London adalah sebuah kota besar. Kalimat ini menyatakan general truth. Oke, jadi one more time. Apa fungsi simple present tense? Yes, untuk menunjukkan kebiasaan, rutinitas, dan juga kebenaran umum. That is the function. Sampai sini paham ya? The next question is, how do we make present tense sentence? Terus bikin kalimat present tense gimana? Kalian pasti nanya begitu kan? Oke, let's study the previous example. I drink coffee. From this sentence, we can see that there are some elements to make present tense sentence. Those are subject, verb, and object. Untuk membuat kalimat menggunakan present tense, kita hanya perlu subjek, verb 1, kata kerja bentuk pertama, dan juga objek jikalau memang diperlukan. Easy kan? Gampang bukan? Tugas kalian sekarang tinggal memperkaya kosakata kerja kalian. Oke? Nah, dalam present tense, penggunaan verb 1 ini harus kita benar-benar pahami. We have to understand the use of verb 1. Kenapa kita harus pahami hal tersebut? Karena verb 1 akan ditambah akhiran s atau es atau juga ies jikalau subjek kalimatnya tunggal atau singular. As we know, there are 7 subjects in English. Those are she, he, it, they, we, I, you. She, he, it itu singular atau tunggal, and they, we, I, you itu plural atau jamak. Verb 1 akan ditambah akhiran s, es atau ies jikalau subjeknya tunggal atau singular. Jadi kalau subjeknya she, he, it, maka verbnya akan diakhiri oleh s, es atau ies. Oke? Harus selalu ingat hal tersebut. Oke, pada contoh kalimat yang tadi, I drink coffee every morning. Ketika subjeknya diganti menjadi singular, for example, she, maka verb 1 drink akan ditambah akhiran s menjadi drinks. Oke? In present tense, we have to pay attention on third person singular. In the third person singular, the verb always ends in s. Seperti contoh tadi, ditambah akhiran s. He wants, she needs, he gives, she thinks, and so on. And then, verbs ending in y, the third person changes the y into ies. For example, fly become flies, cry become cries. Nah, kalau verbnya berakhiran dengan huruf y, maka kita hapus y-nya, kemudian diganti dengan akhiran ies.
Remember, there is an exception over here. If there is a vowel before the Y, kalau sebelum huruf Y tersebut ada huruf vokal A, I, U, E, O, maka tinggal tambah S doang ya, sudah cukup. Contoh play menjadi plays, pray menjadi praise, dan masih banyak lagi. And then add ES to verbs ending in SS, X, SH, or CH. Kalau verbnya itu berakhiran dengan huruf S, X, atau SH, atau CH gitu ya, maka ditambah E dan S. Contoh, he passes, she catches, he fixes, it pushes. Oke, something like that. Urusan pemakaian S, IS, dan IES ini nih akan mudah kalau kita sering baca, kalau kita sering menggunakannya. Ketika kita sering baca, feeling kita akan terbangun. So, we know when we use S, ES, or IES. So, read more, enrich your vocabs, everyone. That's your job. These are more examples that we can learn. He goes to school every morning. She understands English. It mixes the sand and the water. He tries very hard. She enjoys playing the piano. Oke, jadi ini dia nih resep rahasianya. Ketika subjeknya I, you, we, they, we, I, you, tinggal diikuti oleh verb 1 biasa, yang normal begitu, tanpa ada tambahan apapun. But if the subject is she, he, it, barulah verb 1-nya ditambah S atau IS. Oke. After we have understood and comprehended the basic concept of present tense sentence, now it's the time for us to get in touch with auxiliary verbs in present tense. Apa sih auxiliary verbs? Makanan jenis apa lagi sih dia? Well, there are 2 auxiliary verbs in present tense, namely do and does. Do is used when the subject of the sentence is they, we, I, you. Meanwhile, does is used when the subject of the sentence is she, he, it. Jadi, di present tense, auxiliary itu terdiri dari do dan juga does. Do digunakan ketika subjeknya they, we, I, you, subjek jamak lebih dari 1. Sedangkan does digunakan ketika subjeknya she, he, it, subjek tunggal 1. Clear? Hopefully it's clear for you. The next question is, what are do and does for? Do, does itu buat apa sih? Ada yang tahu? Okay, so let's discuss. They are used to make negative and interrogative sentence. Fungsi do dan does sebagai auxiliary di sini adalah untuk membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Let's study this. I have one positive sentence. They drink tea at breakfast. To transform this sentence into negative, first we have to check the subject. Okay, what is the subject? Apa subjeknya? Subjeknya adalah they. Lalu jika subjeknya they, maka do atau does yang harus kita pakai? Yes, kita harus pakai do. Jadi, we just need to add do not after subject. Untuk merubahnya ke negatif, kita tinggal menambahkan do not saja setelah subjek kalimatnya. Meanwhile, to make interrogative sentence, we just need to add do in the beginning of the sentence. Do dan they-nya bertukar posisi. Oke, gimana? Clear? Hopefully it's clear. Let's compare this one. Let's compare the previous sentence with this one. He drinks tea at breakfast. Sekarang subjeknya he, yang mana berdasarkan pembahasan kita tadi, jika subjeknya she, he, it, maka verbnya harus ditambah s. Maka, as we can see, kita pakai s di akhir verb menjadi drinks. Oke? To transform this sentence into negative, first we have to check the subject. Oke, what is the subject? Exactly, subjeknya adalah he. Lalu jika subjeknya he,
do atau does yang harus kita pakai? Yes, kita harus pakai does. Jadi, we just need to add does not after the subject. Untuk merubahnya ke negatif, kita tinggal menambahkan does not saja setelah subjek kalimatnya. Kemudian, jangan lupa tambahan s di kalimatnya dihapus. Bisa kita lihat di kalimat negatif verb drink tanpa s ya. Jadi sekali lagi, jikalau kalimatnya negatif dan subjeknya tunggal, maka verb satunya itu s-nya dihapus. Oke? Sekali lagi, jika kalimatnya negatif, kita pakai does dan verbnya kembali lagi ke bentuk aslinya, yaitu tanpa s. Meanwhile, to make interrogative sentence, we just need to add does in the beginning of the sentence. Does dan he-nya bertukar posisi, dan verbnya tetap verb asli tanpa s, karena kita sudah pakai does. Oke, jadi ini dia resep rahasianya. Bisa kalian lihat? Hopefully, it is clear. Oke, kita lanjut. Next, we will deal with verb be in present tense. There are three verb be in present tense. Those are is, am, are. Are is used when the subject is they, we, you. Kemudian is used when the subject is she, he, it. And am is special for I. Are itu untuk subjek they, we, you, is untuk subjek she, he, it, dan am untuk subjek I. For example, I am in the nations. She is a teacher. He is smart. It is a cat. They are in the school. We are so lucky. You are my best friend. From these examples, we can see that From these examples, we can see resep rahasianya adalah subjek diikuti oleh verb be, is, am, are, lalu komplement atau pelengkap. Bisa dilihat lebih lanjut di slide ini, oke? Alright guys, gimana? Paham gak nih? Do you get it? Okay, let's practice. Choose the best one that can complete the sentences correctly. What's the answer for number 1? The best answer is C, feeds. Subjeknya tunggal, yaitu she. Jadi kita butuh verb 1 yang ada s-nya. And then number 2, what's the answer? The best answer is A. Subjeknya I, yang mana merupakan subjek jamak. Dan ketika kita membuat kalimat negatif dan subjeknya jamak, maka kita butuh do. Number 3, what's the answer? What's your answer? The best answer is C. Subjeknya Tom, berarti singular. Kalau kita ganti menjadi he kan, jadi Tom merupakan singular. So we need does. Easy, isn't it? Gampang kan? Gimana nih? Masih kuat untuk lanjut? Hopefully, you are still ready to continue. Oke, materi terakhir adalah tentang adverb of frequency. In present tense, we usually use adverb of frequency untuk menunjukkan seberapa sering kita melakukan suatu hal. We use adverbs of frequency to say how often we do things or how often things happen. Di slide ini kita bisa lihat bahwa adverb of frequency itu ada beberapa, seperti often, never, always, dan lain-lain, and etc. Arti dari often, never, always itu apa? Itu PR buat kalian, cari arti dari masing-masing adverb tersebut, oke? Adverb of frequency ini can be placed everywhere. Bisa ditulis di awal kalimat, setelah subjek juga boleh, atau bahkan di akhir kalimat, it's okay. But there is one forbidden thing for you. Don't place them between verb and object. Satu posisi yang tidak bisa ditempatkan oleh adverb adalah di antara verb dan object. Okay, pay attention on that one. That's all for this video. Thank you very much for your attention. Thank you for watching. See you next time in the next video.